Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dengan materi kuliah listening. Listening sekarang menginjak ke part B. Ada 3 part ya. Part A kemarin short conversation, percakapan pendek. Sekarang yang longer conversation atau percakapan panjang. Percakapan panjang ini agak rumit ya. Agak rumit tapi bukan berarti tidak ada caranya. Pasti bisa caranya. Tanpa mengetahui artinya sedikit-sedikit kalau kita jeli dan telaten plus sering mengerjakan, jadi bisa sangat mudah sekali ya. Di sini ada 3 soal, 31 sampai 33 ya. Ini masuk ke satu rekaman percakapan antara laki-laki dan perempuan. Jadi satu percakapan panjang itu langsung menjawab 3 soal sekaligus. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti kemarin ya. Kita menggunakan keywords. Keywords ini digunakan tidak hanya di listening ya, di reading juga. Keywords sangat penting. Kita harus membaca dan memahami sedikit terkait apa yang di dalam disebutkan di multiple choice di sini, dari E sampai D. Keywords ini memahamkan kita untuk memetakan, bahkan setelah percakapan pun kita bisa menjawabnya. Saya contohkan seperti ini. 31 ya, di sini. Attend a football game alone, sporting event, cafeteria, see a play. Ya. Di sini meskipun agak karena mudah ya difahami ya. Di sini masuk belongs to percakapan nomor 1. Nanti ketika ada laki-laki perempuan ada percakapan nomor 1 ya. Terus di sini juga nanti dilanjutkan percakapan nomor 2. Meskipun panjang tapi skemanya ada, tetapi kita bisa memahami kalau kita menggunakan kata kunci. Kata kunci di sini kan game alone, sporting event, study gitu kan ya. A play itu seperti drama begitu. Kalau 32 final game of the season ya. Drama di sini. Play maksudnya game, very important game sama cafeteria. Oke. Yang di sini percakapan nomor 3 tentunya ya. A play, drama tadi, game, study group, meeting, dinner in the cafeteria. Mungkin seperti itu. Kita sudah membaca, terus kita langsung ke listeningnya. Kita langsung ke listening ya. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between 2 friends who are making plans. Do you have any plans this weekend? There's so much to choose from on campus that I'm not sure what I'm going to do. The football game's on Saturday night, and I'm going with a group of friends. Do you want to go with us? Of course I'd like to go to the football game. Nah, di situ langsung terlihat ya. Tadi kan percakapan itu masuk ke belongs to first conversation. Jadi tadi kan ada football game ya. Maksudnya itu sport. Maksud sport event. Di sini berarti C sama D sudah salah. Yang menjebak pasti ada 2 di sini. Sama kayak yang short conversation. Tapi di sini kalian harus mengetahui group of friend itu bukan alone. Alone itu sendirian. Jadi jawabannya itu yang B, yang A ini salah ya. Begitu. Itu percakapan pertama. Kita masuk ke percakapan kedua. Maaf. Oke. It's the biggest game of the season. And it sounds like fun to go with a large group of people. Good. We'll be meeting at the cafeteria for dinner at 6 o'clock on Saturday. Stop. Tadi itu kan ada the biggest game of the season di sini ya. Nah, nanti pasti jawabannya itu berhubungan dengan ini, karena itu masuk ke percakapan nomor 2. Tapi kita save dulu, kita dengarkan dulu sampai akhir ya, biar nggak bingung. Oke. Saturday night, and then we'll go on to the game together. That takes care of my plans for Saturday night. But now I need to make a decision about Sunday afternoon. The music department is sponsoring a concert then, and I'd really like to hear that concert. But there's also a play being presented by the drama department that I really wanted to see. It's too bad those 2 events are at the same time. You know, if you go to the game on Saturday night and a concert or play on Sunday, that doesn't leave much time for studying. Oh well,
Maybe I can do that the weekend after this one. Oke. Kita langsung ke pertanyaan. Number 31. What is the woman planning to do Saturday? Jawabannya pasti jawabannya ini sporting event, karena ini perempuan ya. Dan dia itu bukan sendirian tapi large group. Ada sedikit jeda untuk menjawab. Tidak mungkin dia study, tadi dia ngomongkan study. Number 32. Juga nggak Why bisa. does the man want to go to the football game? Nah, kita stop ya. Kenapa kok ini pertanyaannya tadi itu? Kenapa kok laki-laki ini ingin pergi ke football game? Itu pertanyaannya. Jadi kita harus melihat. Ini tidak masuk, kita sistem eliminasi ya. Ini berhubungan dengan game ya, football game. Kenapa? Karena di sini B ini dan drama it's better than the drama department play. Lah, ini hal yang sering dijawab oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang ingin mengerjakan soal TOEFL. Kenapa? Dan juga yang ini juga sama. Ini juga salah. Kenapa juga? Karena kalian menyamakan apa yang diucapkan di dalam listening, kaset listening itu, rekaman itu sama-samakan di nomor A. Ini salah. Karena di sini itu final game. Kesalahan ini sering muncul ketika kalian itu menjawab. Yang pertama, kalian itu menyamakan. Yang kedua, kalian itu mengasumsikan itu final game. Padahal kalau saya ingat-ingat itu the biggest game of the season. Biggest bukan berarti final, jadi salah jawabannya A ini. Dan di sini juga tidak ada, yang B ini salah karena ini berhubungan dengan play, ini drama, tidak ada berhubungannya. Terus juga sama dengan cafeteria juga tidak sama. The biggest game of the season itu sama dengan very important game, begitu. Jadi jawabannya itu sebenarnya itu kalau tidak yang A ya C. Yang A ini menjebak karena ada final ini. Jika kalian mengkonklusikan mengambil keputusan itu final itu sama dengan biggest, pasti salah. Jadi jawabannya itu C, it's very important game, begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 33. Kita dengarkan. Number 33. What is at the same time as the music department's concert? Nah, soalnya itu music at the same time. Musik dengan apa pada waktu itu? Nah, di sini bisa kita eliminasi. Kita tidak bahas makan malam, juga tidak bisa bahas study group. Jadi kalau nggak play ya game, begitu. Karena ini fokus dalam sebuah percakapan itu ada fokus ya. Induk kalimat, terus ada anak kalimat supporting. Nah, supporting itu tidak membahas terkait group meeting, juga tidak membahas terkait dinner in cafeteria. Jadi kita harus bisa mengimajinasikan sebuah konteks percakapan antara laki-laki perempuan, yang mana si perempuan ini ingin mengajak nonton bola si laki-laki ya, bukan mengajak dinner ataupun study group. Jadi kalau nggak play ya a game. Nah, oke. Tapi a game ini tidak bersamaan. Ini kan Saturday, di sini itu Sunday. Jadi jawabannya itu play. Ini kalian harus jeli ya. A game ini sendiri, a play ini dengan concert jadi satu ya. Jadi jawabannya A. Begitu teman-teman cara mengerjakan soal yang longer conversation ini. Intinya, kuncinya itu kalian harus sering-sering untuk berlatih dan berlatih. Nah, setelah ini saya suruh untuk menjawab soal 34 sampai 38 ya. Tulis kolom jawaban di e-learningnya Unim, di jawabannya itu ya di personal assignment saya, atau di Google Classroom juga bisa, ataupun di kolom komentar di sini juga bisa. Semoga bermanfaat. Silakan dicermati soal 34 ya sampai 38. Selamat mengerjakan. Questions 35 through 38. Maaf, 35 ya. Listen to a conversation between a man and a woman. Have you ever thought about all the tons of garbage that's out in space circling the Earth? Tons of garbage circling the Earth? What do you mean? I saw a television program about it last night, and according to the program, there's about 3,000 tons of metal out there in space.
traveling at speeds around 17,000 miles per hour. Where did all this garbage come from? Well, it comes from all those space missions that have gone up since 1957. Every time a rocket ship goes up into space, it leaves a lot behind, and this stuff goes into orbit around the Earth. Booster rockets, solar panels, remnants of satellites, and even nuclear reactors. Isn't it dangerous to have all this stuff out there? Some space scientists are worried about possible collisions between this orbiting junk and spaceships, particularly manned spacecraft. However, so far there haven't been any such accidents. Well, I hope that they're going to do something about this, both for the sake of safety and for the sake of the environment. Me too. I know that right now the problem is being studied by numerous scientists. Hopefully, they'll be able to find solutions before the problem gets too much worse. Number 35. What are the man and woman discussing? Number 36. Where did the woman learn about this problem? Number 37. Approximately how much metal is in orbit in space? Number 38. What does the woman hope will happen?